sa atong balay alang puangan. Sunod ni Ato Santos nga misa karon na tungyalan ang tanan nga mga papasalamat sa tanan nga mga grasya nga nadawat sa atong mga personal nga mga intensyon, sa atong mga answered prayer, abano sa pag-ampo alang sa mga kamay. Alang sa mga papasalamat, blessing, receive, pasalamat sa grasya na dawat kang Jesus Nazareno, Divine Mercy, Senior Santo Niño, Mama Mary, and 6th birthday of John. Halang sa kalag na tanan, halang ni Justiniano, Ronnie Grisanto, Marcelino Cristituta, Roland, Candido Eugenia, Francisco, Jemelin Maricar, Conrado Sr., Antonio Muna Leonardo, Inigo, Anabel Rolando, Agustina Santiago Sr., Prospero Villahermana Villa Jacqueline, Pedro Sr., Rafaela Macaria Vicente, Sinon Luisa Pedro Jr., Ninin Maxima Virginia Juan, Emmanuel Mijo Susi, Vicenta Minda, Hener Bibing Bella Leon Adelaida, Ceder Barreto Nelo, Jolito Roy, Enda Corazon Terzo, RCD Timinisio, Vincencio Elino Serenia, Ralph Tindi, Saturnino, Jose Panelo, Martin Marcelo, Sincilio Argelin, Saturnino Bibi Maria, Andres Ambrosio Nita Andicta, Inorata Imelda, Marianita Felicidad Lolita, Merlinda Cedro Concepcion Tito Jolito Nina, Roberto Estrella Jocelyn, Millonito Celestina Remedios Rodi, Idi Abel, Aurelio Felix Jingjing Jodian, Shirley Sergio, Honorio Senior, Teresita Hel, Violeta Naina, Marilo Rosalia G. Socrates, Pedro Dominguez